bouclier humain. T'es marrant, toi. Pour la gloire du bouclier humain. Si je meurs, qu'est-ce que j'en ferai de ta gloire? Par là-bas! Regardez! Mission accomplie. Dégage de là. Dégage de là. Attrapez-le! En avant! Allez. Vite! Vite, vite, vite! Tuez-le! Pour la volonté. Tuez-le! Tirez, tirez. Allez vite, vous êtes où? Ils vont bientôt m'encercler, là! Tiens le coup. Il y a un peu d'embouteillage. T'as vu tous ces touristes? C'est pas possible. À couvert! À couvert! Couvert! Enfin, les voilà. Laissez-vous! Allez, 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 allez! Ah! Continuez de tirer! Léon, Tu pensais qu'on n'allait pas venir? c'est pas drôle. Sois à l'heure la prochaine fois. Oui, papa. Alors, Descendre Carlos, ramener 250 000 $ à la maison, ça vaut le coup. c'est toi le patron. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Attention! Le gouvernement de Kunlun a annoncé aujourd'hui qu'un gisement de pétrole valant des milliards a été récemment découvert dans la région de la vallée de Menglong, à environ 100 km au nord du puits numéro 2, actuellement opérationnel de Longhua. Actuellement, les ingénieurs de Tiawa Energy et d'Imax Oil ont entamé une deuxième série de prospections et d'études géophysiques en vue de préparer la prochaine procédure d'appel d'offres prévue par le gouvernement.
Je suis désolé. Aïe, ça fait mal. Vous êtes chinoise? Je suis désolé. Je savais pas. Peu importe. Je suis en retard pour une interview. Et j'ai pas vraiment le temps pour vos acrobaties. Je vous remercie. Hey, capitaine S'il Di. vous plaît, capitaine, une autre Pour question. lesquels des groupes Capitaine, terroristes par menacent ici. d'attaquer si le Capitaine, gouvernement n'arrête pas le processus répondre à d'appel d'offres Capitaine, sont invités. Capitaine, Est-ce que vous pouvez nous une question Une question, capitaine. Monsieur Loziming, venez ici. Venez. C'est qui, vous le connaissez? Ok tout le monde. Voici Monsieur Loziming, notre expert en sécurité, venu de Chine. Il est très expérimenté et respecté. Grâce à cet homme, notre travail ne sera qu'une promenade de santé. Bravo. Il va répondre à toutes vos questions. Monsieur Lou, s'il vous plaît. Monsieur Lou. Attendez, Monsieur vous Lou, pouvez nous en dire plus sur votre fonction? Pourriez-vous Juste une question, monsieur Lou. Excusez-moi. Monsieur Lou, attendez. S'il vous plaît. Attendez, tenez un café. Question. Monsieur Lou. Monsieur Lou. Monsieur Lou. Monsieur Lou. S'il vous plaît, un instant. Bonjour, monsieur Lou. Je suis mobile pour Cool Lang News. Comment prévoyez-vous de sécuriser les processus d'appel d'offres qui arrivent? Vous avez été impoli tout à l'heure. Je suis désolée. C'est pas grave. Monsieur Lou, attendez. Monsieur Lou. S'il vous plaît. Léon? Monsieur Lou. On doit partir. Léon, t'es encore en vie! J'arrive pas à croire que c'est vraiment toi. Pourquoi tu m'as pas appelé? J'attendais de tes nouvelles. Léon? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Allons-y, monsieur Lou. Nous n'avons plus le temps. Donne-moi ton numéro. Après cette mission, on se reverra. Ouais, bien sûr. Bonjour, capitaine. Bienvenue. Capitaine. Comment allez-vous? Bien. Merci d'être Merci venu. pour l'invitation. Bien. Veuillez m'excuser. Monsieur Liu! Hey! Comment vas-tu, mon vieil ami? Très bien, je te remercie Ça d'être fait venu. plaisir de te revoir. Merci de m'avoir invité. Ça signifie beaucoup pour moi. C'est incroyable de voir à quel point Kung Lang a évolué.
Monsieur Lou, je sais qui vous êtes. Le sniper volant. Vous devriez avoir une médaille pour ce que vous faites. Vous êtes une légende. Un véritable artiste. Ne mastiquez pas autant de noix d'arec. Vous avez trop d'énergie. Est-ce que vous avez confirmé la position de vos hommes? À toutes les unités, quelle est votre position? En position, en attente. En position. En position, en attente. Ils sont en place. Nous avons des hommes à tous les points clés. Wow! Bon essai ou bonne idée? Je sais que vous avez maté la petite vous aussi. J'aime les meufs avec des gros nibards. Ouais. Vous êtes si sérieux. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous voir présents ici. Je suis là pour représenter le gouvernement de Kunlun. Nous aimerions remercier la China Jawa Energy d'avoir aidé notre pays à développer son industrie dans les ressources énergétiques. Les filles de Menglong sont magnifiques. Vous ne trouvez pas? Je pense que ce sujet n'est pas approprié. Détendez-vous, monsieur Lou. On n'est pas en guerre. Pour moi, chaque travail est une guerre. Il faut envoyer quelqu'un pour contrôler cette femme. Laquelle? Avec le foulard rouge. Elle est avec les terroristes. Qui? Vous? Qui d'autre? On descend. Vite! Par ici! Oh mon Dieu, ils l'ont tué. Les terroristes, ils ont abattu un ministre, c'est le chaos. L'armée est actuellement à la recherche d'un Chinois d'une trentaine d'années. Les soldats sur place ont échangé des tirs avec lui, mais le suspect s'est enfui dans les profondeurs de la vallée. Une fusillade a eu lieu lors de la conférence. Le ministre de l'énergie de Kunlun a été touché. Son état reste inconnu pour le moment. Un témoin oculaire a vu l'assassin blessé par l'un de nos soldats alors qu'il s'enfonçait dans les bois pour fuir. Le tireur est probablement un ancien militaire. Il a utilisé un fusil de sniper modifié pour réaliser son acte. Aucun autre suspect n'a encore été identifié. Il est là-bas! Attendez-moi!
Il a disparu. Demi-tour. Il est là! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô? Où est-ce que vous êtes? Nous avons confirmé l'identité de l'homme qui a tiré. Il s'agit de Lu Ziming, l'expert chinois en sécurité. La victime était un membre important du gouvernement Kunlun. Et nous pensons qu'il a été appuyé par des agents chinois. C'est un mensonge! Quoi? Le Ziming est innocent! C'est qui, lui? Léon! C'est un coup monté! Léon! Un coup monté? Qu'est-ce qu'il raconte? Vraiment? C'est un coup monté! Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Très bien tout le monde. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je comprends plus. Retournez à vos places. Nous allons continuer. Je n'ai jamais vu personne essayer de couper une corde sur un tronc d'arbre. नूर दे हम राणा दे दरब अहद सना दे हम दे हम दुआ दे मेराज पुष्पा नजिल शुद मंजा हुकम अटल दिन हर च उमनल इस्लाम द अमन दिन दे
هر چا په دې یقین دی لارښود مو چې امین دی اسلام کې د ژوندون طریقې ټولې دي عیان خبر شله قرآن اسلام چې کامل ټول دی دا ځکه خو انمول دی چې یو زیدار ټول دی روایت کې د اصحاب قربانۍ دي علی شان نازل چې شکران بهتر آغا پوزان دی هم جن دی که انسان دی کاری چې دا قرآن دی پاک علام دی نصیب کړي اے اشرف دین عمل دین هر چا ومنل یاره دا کپکېږي که نه اردو هم په موږ باندې لازمي شوي ده او موږ باندې یو وزن ده موږ په مذکر مؤنث که پوهېږو او که نه پوهېږو خو په اردو اوس لازمي ده څه نسبه اردو ته حق ادا کړو دا یو اردو غزل پیش کوم تیری الفت میں بلاؤں کیسے تیری الفت میں بلاؤں کیسے حسرت دل کو چھپاؤں کیسے نقش فغام ہے تیرے دل پر نقش دل کے یہ مٹاؤں کیسے بہت خوب ہر طرف تیری تجلی ہے نہاں ہر طرف تیری تجلی ہے نہاں میں تیری شان بلاؤں کیسے جانا تیری رخسار کی ایک جھلک اس کالے دل میں سماؤں کیسے تیری الفت میں بلاؤں کیسے یا سغم میں سب زندگی گزری خیال یار دل میں بساؤں کیسے تیری الفت میں بلاؤں کیسے حجرا ہے میرا دل بھی اشرف خٹک حجرا ہے میرا دل بھی اشرف خٹک دوست کو حال دل بتلاؤں کیسے تیری الفت میں بلاؤں کیسے ډیر مننه او ملګرو د نوابزاد اشرف خان خټک صاحب ششته کلمونه په ششته ترنم کې او په ششته لهجې کې تاسو واوریدلو اوس یو فرمایش کوم د خپل مشر شاعر ادیب او د موږ ډېر محترم لوی کلمکار نوابزاد اشرف خان خټک صاحب نه چې هغوی موږ ته د خپلې خوښې یو کلام اوري اشرف خان خټک صاحب د تاسو د خوښې یو کلام ډېره مننه جي علامه آباد لره دا 1994 کې زه ویسټ انډیز ته لاړم الحمدلله الله کې الله پاک مانه ډېر کار خسته ده هلته به ما په فرنچ زبان کې د اسلام سربلندۍ نصر ولی کولو پروز ملک اسلام تشه ده قرآن تشه ده بیا هم به هغه ډېرې کپۍ وکړي هغه هم به په ټوشکلې خلکو باندې تقسیمولی هم الحمدلله چې هغه د کې 80 نه زیات خاندانونه مسلمان شو جمعیتونه جوړ شو بیا د هغې په ډومینیکن ریپبلیک کې د بنګلادیش کسانو د تعاون سره 3 جمعیتونه جوړ شو د هغو خلکو خدمت مو ډېر کړی ده ډولۍ نکاح د خوراک انتظام هر څه خدمت کړی ده بیا داسې چې کله زه نیویارک ته لاړم نو ما د پر خدا لویه فخر خبره ده که چا د پر نه وي په نیویارک اډې باندې مو اذان کړی ده جامې سره مونځ کړی ده او د هلته نه بیا موږ عمرې ته راړو او کور ته چوټۍ باندې راغلو او بیا واپسۍ کې هیټي ته لاړو د هیټي سمندر مشهور دی او دغه ته ډېر خلک راځي نو دغه په تصور کې ما یو نظم لیکلی ده او ډېر خلکو خوښ کړی ده د هیټي ویسټ انډیز امریکایي سمندر په غاړه نظم دی پیش کوم دا د مینې سمندر دی که د هیټي بحروبر دی چې چپې وهي تر لرې چې رنګین په شمس کمر دی څومره ښکلي رنګیني ده څومره شور دی او مستي ده ښځې نر سره لمبېږي عجیبه شانته شوخي ده سمندر دی چې بهېږي خلک سیل کوي تویږي عجیبه شان نظرې دي خلک ګورم چې ګډېږي تخیل کې لرې لاړم تجلی د حسن ګورم سرو ګلونو کې ګرځېږم په خیالونو کې زه شورم
یو د حسن لوی کلیم و رنگ پورنگ و غوړېدلی دا ښایست سپینو ډیوو کې حسن ټول و لمبېدلی نه تیرې وې نه ګرداب و صفا دومره ټول ماحول و نه جګړې وې نه فساد و هر سړی پوره په تول و د خیالونو په وسعت کې تر فنا نه لرې لاړم په خپل من کې داسې ډوب شوم چې هر چا نه لرې لاړم د اسمان په لوی وسعت کې زه تر ورېځو پورې لاړم بوډۍ ټال مې پکې جوړ کړو په رنګونو باندې ویاړم هر خوا نور و رنګیني وه رنګینۍ کې لمبېدلم سمندر په یوه غاړې تر میلونو پورې تللم د قدرت د نظارو مې په تن من مشاهده کړه د ښایست نقشونو نګار مې زړه کې جوړه د نغمه کړه لویه خدایه ته جمیل یې ته مالک د دې جهان یې دا جهان څومره ښایسته دی ته به خود څومره ښایسته یې مننه او دا نظم چې دا په پښتو اکیډمۍ کې زرغون فکرونو کې چاپ دی او ډېر جدید نظم ده او زه د ټولو شکریا ده کوم چې دا نظم یې خوښ کړی ده ځنه خلک وایي چې اشرف خان خټک چې کله په رسالې کې یا په کتاب کې غزل راشي بیا هغه ډېر کپړو کې نه ځایږي دا زه جواب یو کس ته ورکوم الحمدلله د ما په پښتو رسالو کې نثرونه غزلې نظمونه خطونه هر څه راغلي دي خو له کوم سړی چې تنقید کوي د هغه یو نظم یا یو نثر هم نه ده راغلی که آینده یې هغه چاپ کي چې تاسو ته معلومه وي چې خبره دغه ده الحمدلله د ما نه صرف په پښتو اکیډمۍ کې بلکې په پښتو ادبي بورډ کې په مردان رسالو کې په پتارا کې په وطن جریدې کې په کویټه سهار رسالو کې الحمدلله نظمونه نثر راغلي دي یو بله خبره کوم الحمدلله ما د 200 ټکو په پښتو کې ترجمه کړې ده لکه موبایل ګرځنده او بیالوجي ژوندتکه او داسې نور دا د الله پاک ډېره مهرباني ده داسې فیسبوک کې راغلو چې یاره کومنټ ته په پښتو کې څه وایي د پښتو بورډ باندې یا د لوی هغه باندې اسلام آباد مرکز باندې دا سوال وشو هغه ورته جواب نه کوي داسې میاشت تېره شه نو ما ورته ویلو چې څرګندونه نو الحمدلله الله پاک زه ډېره شکریا ده کوم چې هغه ماته عقل فهم راکړی ده د پښتو خدمت به دا زه جاري ساتم خو بیا د رونو لیاقت علي شاه صاحب حافظ لیاقت علي شاه صاحب او د فاد شکریا ده کوم چې هغوی دلته ته راغلو او خپل وخت یې موږ ته راکړلو تاسو ټوله مننه الله مو آباد لره او پښتو خدمت کې مو خدای ښاد لره ډېره مننه ملګرو دا و زموږ د پښتو د ادب او د پښتو د لارو یو رهنما یو لوی شاعر یو ډېر ادیب او خدمتګار د پښتو اشرف خان خټک صاحب د پښتو ادب دپاره د دوی خدمت د چا نه پټ نه دي بیش بها خدمات لري ډېر لوی لوی شاعران ادیبان د دوی دغو خدماتو ته سلام کوي نو موږ کشران یو د موږ غوندې کشرانو غوندې د موږ غوندې کشران دوی ته راغللو او کېناستلو دوی د موږ حوصله افزایي وکړله موږ ته ډېرې ښې خبرې وکړلې او بالخصوص چې موږ دا کومې هلې ځلې د لاچوال شاعران په نامې باندې یو پروګرام شروع کړی ده کومې هلې ځلې کوو چې موږ ډېره حوصله افزایي وکړله موږ د خپل مشر نوابزاد اشرف خان خټک صاحب ډېر شکرګزار یو ډېرې ممنون یو ډېرې مشکور یو د دې خدماتو ته موږ سلام کوو ډېره مننه ملګرو الله په امان